va d'una fiole mais do amedendo na zole et ton colalo a fiore o c'est quoi ao amedendo no pa fafa yemi le bio e fafa yemi la pa fafa mi bio ne mi ameko kikim le dotomi le semi amenko le hovi kleme o no me le tepe ko milea egbe ya no virus su rome aziable et la na popia godo la trole o no ti ameko la na mi la po mi le bobe kudo jijipea Norbert Douadi kudo amegan eklu fokoku ayi wa me vie la na mi la po mi le jijipe nyea mi yombe ata Bruno Fidelis me sans puto mia trondole mia benu me mia glombe considère ya me togo be do kita o be dia ameke we wona do le fi hobe kondio ni so kuragbe a obi divire nke be di obi o pe do jesi bi fi home le lebe na yo kwa o yi do ame ya lo bo yi na nya me de va be nele o yo ame de nele o yo npa me de bo o yo nko ra be city na nu kenton ti o le we do nko le bi o mi va se be ame gan Gilbert Bawara va yo be o nyawa ke mi le gun ami la o emi la po egbo e enti abi da si nyawa wo le be ya mu hian o bi o le ji me na le covid we wo le be ya ke nenu ke ola po ame alofa me kufa ola po aya mu le ku si gbe tobo su ne ni ani e dókítà ko we le ahun ya be nko a ola gba so do so gbe ma do ke ji dudu alora o emi la po ti fa le eyan ya me o ni ni aye ha so le ro ko si le ko na be won se floraison e wo to le Togo ai wo to le Africa be e to be duge o me o ko do je si be o be jina ke nyimi ato le nudu be yan ba paji adu mu de ken geve we trova ba yin nu ato do ya o si gbe mi ji si de ne be jina kwa mi mu na nu ato do e tonto ma gbe du ne foto ani do e po mi ona ba enu yin ame mu le no nu ame o e wo e be ame mu le nu yore o ati po to la o yore ya jina be yan wa re so pi akwe kal facile ke blani vendre me ke Togo be ji dudu aso to gbe de hale dare l'OBCNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Et bien, avec les connaît, on a bien non n'a pas pour loi. Balagou, mais quelqu'un me dit ma. Donc, be wala, be tobe jina be nyamba pas dio. Mais la gle vire, bon oui, les jina be nyawa, obe l'on le dure me. Ye et jouabe koduro pe ai dormir. Anya me le dun ton tome, allo éduquer les sécuriser a. Do fike insécurité juridique léa. Anyame le afokume ni soa e ameke le ni kojorope gan be atipe me noto aweto ablai bawa yaya e de nyado to amebe kojoro to egbon nyawa ogbon do nu me ne yelo aloye nto pe butame sonku wi po nu ogbon epo yelo alo to ola no ntia do be amedo le a olani kojoro to we epeton pene pe aton pe andre kwa anyigba ko la wa no asia esuna gbo anyigba to ntoto lo na kojo gbeglo kojo no nto le oso wo npo ji o tro na no fun na kojo ro to nto le me lo e o le me wi si o le me abi so jo cho le me la gbo ya me do vale bobo ni grobra o be nu se pe la bo me no ne pepe ntom le tako me na o pa yan yo keke ko ya bla ya gbon re mi la tro le me vire gbe a le wa me a yo tasi abuto eme esivi bocho e la hadame nan le fi tasi eme ozo yo o meton le viode consider le be zondoma e kanome a le be kanome lo kanome agbade ko mi e ma biose no jo le biose ajo isenye tani anele yonyo no e yan mu yo ma na fiom di enu yo na me ale nya so ipavi ngba yin ju gbode yan eyan la dame ne tasi aguto eme sivi bocho ami la po togbe getui atape me togbe ovia se la tape togbe ovia eso afanya atiterume allo acharume wa guna go wa we kan ko aro no e fi ole fun ni adebe nyawe won pa Blaise Sala e be nya glom le o yo ne be o ba Blaise Vita e tona be secrétaire Blaise Sala oui so ala mbe ko che pourquoi faut comme Golier mi ave ku so be do
That's all. ebe odoro mianu do mi je pe me le gendu me odona gbe alo e ko bi dona ma be nke ngrowa alo egbe adidi na unu pa rese fun do le nte le ni ka le chan ere ba di Nyawa. ma le Ola. bo pa pe Oh, le gbe mi wa du keke lo. covid distanciation le Distanciation go mi gba nu re. o ko be clearly o ko nken poso kaka ba ya ma le gbon be se mi be azan to vone gododo alo le ke no vino bona ba pona no no wa sobriété que no le no ason si fia ma na ni poke wa no globe ne no vino ntoji be avec le la ho me wa no glado ason tu kara lu ko le to la duro ko me lo wa ne ho to aize glidi to aize su mo ya mo glo o le se gbo Wa tu kara ni no no nti o. e le glombe de sobriété que le no ason ti fia mi ma jo no eji ne ne ame ke oni ko nu wo to de we no wa be sa de po ke ngbe na san la kakaro tu ame ba kakaro dum yo me o ma Wa mi ado asan boko ni Genjumevio. Mi la trova va enya wa jiri mi abi ho wi klembe do be ono bu me. Emi esi bojo. Ni so kura gbe ori savire. Kanu ji be azon le ko zon le to ko pa me a. No chair etin so koju Jacob we diadi. Ne un to afe poso ti o ala do po gan ya. Ori savire le pa me so. Nke le joma. Nke de bura vi le to ko pa me ya. Ya que le glon ye nyore. Bura vi ya. Dókítà we be yo ma $1. O la to bi mi le o do a. Ke dono yo mi ba o le po mi a. O di sa Ni so blues pe po to ma do e. Well, la dos dókítà. Ni blues ko do ra do ni na dókítà ke wa. A ese la yi dókítà le Togo lo. Le ko gbe ami bi sa le pa me vide. Ne mi atensonya enu kenti dókítà obe yo la te gongon ni so kuda wa gbe a. Ale wabe homa lo nuko le bianwa enu osugbon vide doa dókítà o le gbonbe kafran nenyi be amele doa yo gbo kokona ame avana voa egbebe nkeke me milea edolele keye lea elenyi vonvona mesiame nenyi be omujeje ame apoyo nyabe do wa le nti o ye be ba yo gboa yo la edo so entutu gbon ke yo la be yo awo na me wa ne yo mu chon yo do ko ji o wa yo la ni do abato le ni gomedo pe na wa be nu ko le bia coronavirus be len via le ni nu tutu gbon ke le wa be enu bio me vo le gbon be do nu pote o keke mkulo ya mu le yo si ne yo awo to le nono me ke ji amu enti ya jiduduwa yo le bio ni nembe nu efia wo vide voga keju osigebe yo munyane tokume yo dolo alo mananya yele woni ni o le edo nu me anu veve de kale keye o le yobe scanner ka flan egbia o le gblombe scanner le togua e defun ne yo agblon to wa scanner mu le fiora be kondi odi na yo le togo be jumio vayo bio va ibe nenembe nuwa wado do kon gangan oji ifi ya mujo le chan be kon ganji tete oyo la po elo wa be enyi ndeke le ni veve sese na yo be amola va votua ola flande layi Ghana lo alo bene kengbe ola va ipo wa gbole scanner be enya o me be defuna yo to vona enwa egabe nya chan le nyame do be so gade me a ameko la bo ho yo ni do to anto komye fio ha jesiwa o ngbale yo si leke o le vo mu sugbon fio ha nye ko tebe yo hiame oga ke ameko le sodo da yo a contractuel o po le ni ni ba me o do avana gakoko dia o la be contrat vokwa baba ilo esoa amebuga va ni aye me yo le won ni la do mi be européen me ni alopéen ma tondé o va ye a jidudu a glombe yo la contractualisation o la so do de anyi be mi ave fio habe kon odia ale o le de zondoa
egado me mule ko alo do nu obi zanzan o mule zon do nyu eto di o yo la so ajo do kwanji ne wa no po aleke nu o le zon do a eye afike ye amodo la tu fe le vo mule tu o alo do nu a o mule zan o nyu edo a tamnu obo ne ple homa e carton de ka van kekebe masu ton kwa obe homa vo nu ko so o mule da justifie o a do ton ko la so do dokita ontia wa no po ni nbe nu ogbo alebe ngbani egaye yo so le dangbe to flese to alo le dangbe do da aya mele gun gba plogodoa et contractualisation hein dokita o le gbon mi na de yo ngbo o ba do afo eme egbe ade akonta ka komye jidu ala tendo na yo be na de ke yo contractualisation edu ya ye to so me mado yo le dibe yo ase ewon chan gome pa kurea enuko dokita o le bie won wa ni sokuda won gbe ya sigbale ke ye ogbonbe yo la te gongon le fi habe konji ke wa ko mva bo sigbale ko bona san ho se asu be pa me ton to pe o to ni soa le nu me de kakudo vedo ko wa me ko ni dono gbono to chon gbon da mia amedobe yo ya yo va yo le konji dade ke ngwenya va ameko sina kado kondia leke dokita ova na ndeke me kaba yo kwebe ndeke wa me o si gochi gbe yo munyare sitting benya ye pelo alogun agba wan to eti gbe vayo pa kulia nene pa me a enonyi so ye mi to cha ba ye mitem ho nene be enume de a okudo chan o le yondebe risque de contagion be onekpo ye chagbo na yo nyanya onyi bo le jagbagba so nti voa one wodoku do nti CHR lo me commune fike ni covid be konji bi glona obe ameko covid be konji o fiko so covid be konji ya enti be fike ni covid be konji mi glona o so o era fiko so covid be konji ya be one wedo de be lekola ameko la no po dono ko le réanimation gboa be ame won do la sugbon egbea wa ni suwa dokita de le bi di vevere nto le gbon be na kaflazi andre la mes ke gbo la ba yo be oni la mesin do to amuni be o chon la cité po la ba yo si bebe mbo wa do blues na mi so ko nua be chuchu do eni o la ho fifi ayo ya kafla yo jo le gba yo ho yo be yo awo do ayo ngbo yo le we no ke oye coronavirus be nya ke va janya o mana chuchu do dokita o pata alebe nino no me de va yo anya le ke yo la de afoa ne yo ngba ni edo abato be gbese gbebe nu kelekia dokita o le ba nenembe edo ava wa we le ni ameko le rombe yo apero amonchi ne wa po gagan e chan ele vevere na yo nto eva ni son ke dokita o bo le to kwe pa me a o ma so nya rora to be ketua o le gbon be midi ya wa démission ka midi ya wa le yan ewa ogbole voa nyanye be enyinyama relevé doit Kaflazi André ça avec Polo midi ya wa démission midi ya wa to bonewa ola ko be ko to no dizele ka o pancarte ongolo nuko le dia ongolo do enu video yo le do asisi kele de viole na do as da si le sukulu ko me a ongolo nu gbogbo de nto ongolo nu même ongolo nu ka tabe ya ba do enu ale konema ongolo ndebe o IGH ele bio se nu kaye be ni o yo le to na be ajoyeye kele o contractualisation fifi ya eye won be ke nani san abijo elo agbon jo magba ho daji we savia ajojo jisha ame o le fifi voyo be wa o chan on e jagbagba ne wa nata le mi ji ya wa chabajo enu ko nglo do ho ma o di ni so mi se mi kan ya kulia wa we won I'm God bless. Whatever I don't keep talking down. Oh, okay, merely didn't remember. I'm not going to fear. I am not going to go to le trolling will entire many matras on Fino to the Mac best day, job young one when you have yourself. Do ne be doctor so local do to me for me to be cabin now. Now we salve now, a fibio.
mais ben me de me va laisser qu'on le fifi be contractualisation to vous mais contractuel le donc confusion entre na inamu contractualisation même contractuel le o pa ne me no le teacher cha ba pa je le la ko be teacher contractuel o sugbo ou et titulaire o qu'on dit chan e be le fuma en que timbe ndo le no dare dare don ne do le bio do noa ni un le nya ku ke be ni ne fioha alo di do ai ma we na o e fe kwa e me le to asignare di nku ko di be to asisi be wa be scanner be nya de na funa to bruno nya pa ho mi di Obodon penene ya nya ni so pe ministre agbakunle na obodon ma didi o penene ya nya wa le ma bruno do nku ntin le glen rare kule onya be eto e ba ho mi didi le konkan de di gbo ke nya me gba lo to tutu le bel globe clinique hôtel de là nglon no be do gari mi am desi ambulance o pata ne kara ba ambulance ba miana ne gapango ba ambulance ba miana ça on le bien glon bene be nya ba mo le so devil li dans le Bénin ni so PACNHB alum ne nous la centre national hospitalier du Bénin Cotonou et chamba ke talon Patrice Talon président ba ni so aussi be chacha o play scanner on va le voir afanya chamba na sanwa afanya amigbalu emi a fa do be konje egle no va ni ba le pa afanya ambulance ke obe afanya jrebe scanner do e ya me le gno o be scanner nketi scanner man of so hasi le togo ma emi a no pore ne PV alo peton le mi abe wona me be kwasi da de gbe atutu enya atutu e de gbona e kanyama tutu e kanyama le mi abe kwa me fundo obe soja video ja fokule kara o ja wo scanner mais nyere m comme blona ma yo ko so kara 20 même bien me koko anya me ba ga me 22 heures yo jore kara o ja wo scanner le lo me ba non le bon scanner be nya de na funa be la me gbalu be konji de si quoi konji ka me gbalu de do abo am le fiorasi o ne be no egbe adokito le bien o le glombe scanner dernière génération clinique le cœur plein va l'orifier. Alors, nous qui me dit la dernière génération. Et nous qui me dit la blague. Et nous qui aimons les relever cavare. Ye qui est belle, coulé me dit toi tu vois que les voyez me belle les doko nyani be. Et nous qui be glon ado la rien bois glon ministre a démissionné. Ni be aimer les glon, aimer les glon. Et nous qui be relever nous qui be glon kaka be do le bio kaka wa. Et hier be ba dia pa wa fion do. Yang portateur mo le glon be midi ya démission. Tout ba nous qui de na funa le be nyanti ni be. Donc il a donné les balles. Béni. Mais n'est pas clair là, il retraité alors. Non, mais là, il retraite. Si bien le chef n'a pas dit les blancs. Ministre, il a retraité. En tout cas, il a retraité. Et mes spécialités, que les années, les cahiers, douce. Ils sont pas. Les Camerounais. Américains, il retraite périmé. Pere 420 voken gbe ministre va nya be do retraite et bien ministre va nglo ma do be pere ka ba ye do retraite ba avopo ye ministre et bien abele joyi retraite lettre to présidence de la République du Cameroun signé par le chef de l'État camerounais trobe obo na me APV et ni nyako alors que les gars et comme que fi que me glombe professeur me dit avec nya hia wa glombe nya le nya me non laissez m'se docteur le connaît professeur me dit ya wa e ba gbo we scanner le oh là so kaka kaka mali be kamera blajo we togba blajo we no e no ke le jira gbo nyi bere me laissez mi a docteur Gilbert Cholignano le dendo me be que yo lo bio bien an ka na yo ba il va durcir ton mais ministre laissez sur le câble de radio le ministre bebe nya ho be ya ma fi onu debi won yin so pa ola be autre coup bo be le gbon bo oni opposant mais nya be la plutôt do mais opposition pour et pouvoir na na ni o la e na nya nya donc laissez même me de wan so qui a mais au te désamorcer et ni a grève ya e deuxième jour on city no wa ore eni a jibe ba ore do nyawe o jibe do nyawe le ministre de tutelle allé ore fonction publique il a appelé Canada fonction publique il a fonction publique est lancé contractualisation
enu ke le dira gba de do no talk be domaine onya amle nya mle donc mia be nya kaka ho mo de megbe ke yo journal maison be nyim nya titre wa titre ko wo so nti wa nya be mi azo gba na ho me na e et du donne toi bezo la si pe dina ya no journal ke nglo no so nti ba nglo so nti mo do autom ya je suis ho ma ko ni mbe mi a de la maison que de vidéo ou de so nya le gbon lo no le gbon journal maison anya ho ma do le mi be nya ka ho ma do le nya fi ko o wa lo fi ko jole wa nu ko nglo so nti gbere ka nya nko ko ni nya be zo le gbin na e donc amo be mi di awa démission ne se je to mi na me ro cha le nko yo e mi abenye le gbon no la mo constat mi le wo ma e fi ade mo ye no me olo mo je ja yen jo lo wa nu ke nko le gbon nu ke nko le gbon no fi a he o ja bi onyare ogbon ya wa wo fi ade nu ke mi le gbon kaka ro fi o le gbon be so kaka to gba blajo be ga me ye be ko he o le nke le na don tim le va na o e fi ade nke mi po be e wo bless nke o po be mi abeji rudu ala wo egbe kemi na yin pàtàkì ya le fia yin ji fa fa la va la me se me yan o me no ne fi ke dókítà gbé dole wele be ya afo me afo a he na pe ba e mu du na me gbo we e do de le o be covid amu ngba le lo le ko ji chan wan toro teacher gan ku do du don no ton to de jesibe ke covid be nya ba le ke yo si na bota san yo gba tele si abota ro nu nene o e dókítà o ko yin fi o ma be dókítà la gba so do gbe are mo do mi da so do ku cho le bi ombe nke jiru ala wo ye be la ku fafa do nu ame le ka me o gasia ga me no bi onya wan re mbi na jila mo na bi jola ejume bi o cho yin la de susu ne tu ya ngbe ntana mle no prado me Bruno ntana le no prado allo ganga o ame se me ma no prado bro ameko à chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées. Oh, mais ça me le webe donc quoi ni on la comprend. Il y a des sous-sous de côté. Et nous que les ni be constat que ni comme les waye ya. Et de fumbe on tele de don tim au point de tomber revendication salariale que ni yaye syndicat yo le wa. Ni gabe nya o le glo. Wa be se wa be go me gabe no le glo. Ya mi le fi bien te oh mi akata ko ba le do amela. Le kere. Et nous ko le glo be on est plus dans nous na yo et ça nya. Obobe équipe d'intervention ni à toi Covid toi mais ce comment leur doit bon pas tout fait non et bien que maman on le tout fait non prime yo prime ya me fait un salaire à eux les blancs que diro que le mien yo prime ya bonus vie oh alors voyez les VVD c'est doit bébé nous c'est doit bon les VVD à l'homme d'adia quoi nous ouais ele mawo mener sur ha ni fi are eme nko yo po ene po no ma po ene po no ma po ya ke o so ku bi je so po lu alo ya ke mi de susu na mi la on to glozande ya be mi nya nda te de susu a chuchuchu yo lo ke nya ma gbro glozande ya be ezole a le pa lo ne ezole pa nka o no a chi o chi ne ameko la chizo a Minyawa chonyawa. O dialogue social la trova biso blada golate ni dialogue social ko mo be kaka o de pour be gasangba voilà o de pe so afili amendo le be retraite ko dialogue social no ko be la no o po be tamudo nu mejidia e ba ona de la kaka ga kemeye o le bi onya ya apa keye o te wole nti ya e le ni noa prime salarial yo voga kia le nu ko mo le de ni soa o mu we chan keke won do nu ke nti ya o gba kan le bi obe amedo le yo me ya Caisse nationale de sécurité sociale ne ba me o mu jesi o mu le funu ye o la wo do le fi o ha gbo kaka la ba yi ogbodo mepo a evoa si bébé na ameko kaflan chi asi alo le privé ko tonko le miabe jua memea do nembe privé ko tonko a ego be muni fen yo chu no lo wa gbe Sunday na o chan gbe po do ko gbodo de po a evo wa enu wa o le eme diduduwa ke po be enya elezovoa ye nkekeve ye dókítà yo be yo la odo gbegbe a oko gbe wo chuchu gbado nya be no to ato ajia me de gboyin so be ehun le wa si
moteur diesel ye onye anuke ebe nya ne odu ezereka kaka reva do afide anuke be nana bo jesi onyu wede ye kenukia wo nyemule note be na nyanya wenyi be nenukia o magba city onye mabile onya susu nye be city nwa enuke gbe ya ogbaleja we kevoa exam dodo wabe city nke odobe yo awaji o judon no to ke pona to be nya ogboa jibe bawara eyo ye be glombe yo latro nani alita tanchi nya engawa kaflazi andre jiji nyela nyibe ngba nyinya po aleke ebe gblen ya ne ve me chuchuchu ye enuko o le bi egbe ade kaflazi andre nyi so amede le gbon le funu benade nye mu se nya gome kabo ne judon no to jibe bawara be tole do egbe ade o ma koko e va to koma npa me kaka mbi ebe na qu'est-ce que ça vient chercher dans votre city ambe butro huwe batro gle betro yo judon no tobu bene ba me alekele do ma ko e va fi yo ma e benade que yo oval ogodo avoyer va segome et nous ko le yobe do nous we na me ova fifi kaflazi andre zaza amegan ho kanya amegan ho chonde endo le anomzo scanner na wo ma tin po nke chuchuele wo ifia enu ko le biwa comme c'est les si pambena du dudua et la osiasia donc il t'a décalé glombe et gakola so place scanner vitukinde ne ne bareti ento le yoni soa bene nyo so 400 millions lo 500 millions bola temple quand on est né nyangem le domaine ame wa we nya nu ko le gula nenyi be ele menenea ola tenwe ka ke me scanner be nya ni chukara le juya me ya ndo nkube nya wa ni chukara ga ke me 540 no 540 bai kaka over nke kebe masutu an obe générateur o sauter le noix mais obe munyi nene ayo obe nu gbe pe yin o si agono to so ba mereja dunu le furu obe oso agudalo endien o bodo machine anti babe ne wa va we ne mi atogo to mi apa ne mi anya le ko zani a oba lo mi journaliste o so iko wa mi ne mi aba po so scanner ye ba kaflazi andre nya nye mundo kito ne scanner yo no adaka go ono ne wa be blenku trompe l'œil blenfoué nya nou an ke npo anya nda tin glombe na e da pa be vous avez tous vu nos journalistes vous avez j'ai pas vu ye be plon yi ho ami ye npo ka mbi e be na de leke ma nya be nu ye be ni yo enu ne ve adomene poto pa la chuchu kundo me fu gbe na me ko ami voilà e be na no agabu me ma trova wa fi o ma leke be fonctionner na koto ba scanner wa o so fi omi ko to am le dio ko embe fi kaye be yi gbe ayo gba le bio se blenku ame ko le glon kan me be na scanner a mu se un chuchu o wade o be nyam le tpa ni so le clinique privée au scanner dernière génération et no pe adilajo dernière génération 11e session de la santé a ya be judon no to chuchu gban to do ejesido ke be gundo do nbe mi abe lambese do pe o wa o mu le lambese me chuchu le bele nene ade o la gba no tebe dokita o ne so e wa ko mi daga wuri e do Bruno eme ngbaru Jacob ave o eme gbon na bevere be dokita re le gbon be do la prescanner vide ke voilà no do nyo de entre 400 et 500 000 fortuna que ye n'avait du don no to kuna wa là c'est 45 millions bele nene et do les 58 millions. Non, sommes ministère de la santé. Moi, le ministère de la santé, c'est là, soit mes hauts. Donc, il y a direction, coquin, les ministères, il y a direction, on les a. On l'a pas, moi, mes hauts, t'étais. Ah, mais ouais, c'est. Ah, on l'a bien, gars. Que moi, ministère, moi, un ballot, t'étais. Mais les globes ministres, elle a son gars, ok, le mec, non. Au fait que les globes, il y a des plans, il y a des plans, quel mec, il y a un titre, les tables, et moi ça prouver non mais galé ko la te so wonu e drone e le ko drone les nanyo non so ministère de la santé baloa e parc automobile mais so ministre directeur de cabinet directeur régionaux o rien mulo e ganga ko le fortuna nous un bon kuna allo et tout cabine 25 millions toman et tout un covid doit me battre mais il y a une on a dans le ministère de la santé mais donc nous que nous titre là les priorités au prioriser alors nous on a prioriser dépenses là le ministère on a des on soit VVDA on a plus scanner non mais scanner les 400
500 millions. Il y a le Covid be nya mea. Mi nya be fike o yo be CHL o be commune que o so do Covid be kondia. O be funu egbe a. Do nu o rien. O so dialyseur ri funu do amelo le ane Covid a 5 unawa. Ai kumle o tono nwere o. Eji. Mo le o tono amelo nwere o. Ajo fitoto ya ministre majesté you ate ba so amedo wa tofito so fion ne Covid lewa me enwa mi le afoku me fifia Covid e wa le clan mo do e so le kami se bien me ton waku ke webe ameko ku vivia alors faire câble si le ke et 190 bois ministre la benale et on le ni les morts documentés et que ameko to no ki to va lo me o nyame Covid ou qu'on les non documentés amène qu'on les dans les compagnies que mais qu'on dit jamolo donc il t'a entendu nous sommes sénateurs mais pour quoi toi même y a les qui on les nous il y a les ah du les il y a là mais on pense au tu mais on a nos quarantaine quoi. Bon, oui, on va dire que il serait 72 heures de quarantaine. On est négatif, on est positif. Et comme, il quel est job? Quel est job? Et pour blanc, nous quel est job? Et pour blanc, cacaille. Ah, mais non, les Obama, on s'en dans l'hôtel, qu'on est tous 56 000 par jour. Mais on est là, les Aola. Hôtel, on continue à y aller là. Nous, on dit que là, tout 10 000, 20 000, voilà, 56 000, petit déjeuner le moro, à Obama, dans nous sommes à Noro. Oh, avec les moulins pour moi. Eh, oh, bon, pas dans les bas, ils vont ne peut pas. Au moulin avec quelqu'un qui a canqué. Yo, bon, de tout, c'est quand si moi, fait si moi, trop, tu vois, trop, si à quoi, à Calonia. On est bien, ma. Il y a un hôtel que me be hotine, non, ne hôtel à 100, et on a tine, ne chan, gaya, me ke Emilia. When you bring in Tony City la home, be mother ya mezro a medro zebio. Na do di joina po clan. Ne machu gawa ne machu kudo jijo. Veve se sebe gaya mo le chuan. Ame ne tamno wa nyanya when you be ngbon le fi ebe obo wa test de be gaela me asi ebe ya do aya me. Voa contest ya me enya to vovo. Nye egawan be mais on a même ko test elle est négative yo on demande avion et nous boutron jona ke amo glon be les avions mais par exemple et dans les veaux voyez ya o be no goso duro me ti pe Afrique du Sud Inde kudo duro me gbe ya Royaume-Uni ko to no gbo va obligatoirement doit te mettre en quarantaine et 15 jours 14 jours tolé bon oui de les vivre 72 heures dis et gna bateau mais no gbo va o le négatif o le positif 72 heures obligatoire amelebe o we mo hotel o wa jo le di Ghana ma be don to ko tu wa be hotel wa o la be ami lo mo ro la mi oya e gba ni mansion club bende ni intime le gbon be ne le ni ya odo la po gabe ba gbojo na mo ne amedebe awo eya enyi on a non et possibilité mais et a dit 10 000 et a dit 25 000 standing no vous voir non toi mais ha standing na et a dit on doit ponya et muni be jizizi be la nyi o do aka flan ma gbo va ma ba po ko ni metoda alo mu ya si alo nde kum le ju ame nve wo ye ntro gbo va ne ma ba zan gawa ya e de fu no va a home ye mdava e de fu muni be amedo gbo no ba zina me juro ze pepepe va me amu chafu no be ya yo fike juro wa yo chana wa ehia be enwa ya jidudu aba otokuro enti nenyi be ega ka flazi andre hotel o le we na alo jidudu aye ho hotel a Amerique so hotel a jasona Amerique va po ya yo even do na vito do na kwasi madido
Fifia, et nous, le connaît mise en quarantaine à loi de Amodo Aga. Dis-nous, doit, Kafla, mille c'est bébé, test rapide, le kéye, ola, ochachamila, pour dontia, zerikani, yanya, afokedia, ameolia. Nous, quand on y ne belle nénia, ameodola, bano quarantaine, godo, von ya, allo, prévention, pour Emile, jusqu'à ce point. Ah, variant Delta, et on va dire, trop. MU, yeye, changba, Fifia. Kebele nénia, et dis-nous, doit la batter ou les gars, nous, pokponwa, et les nibé, o blongade me va yibe na yo to yo onande yo suivre na meova me ko obo suivre na de kato na nya be kaka ye gboba du ya me nkeke ameton ye le note be na de e nu ko obo la so suivre ya ye mle po application amle hu ni mi na fi ko va le ne wa fifi o e nu ne e di du a we ba amola te no quarantaine wa me 72 heures wa va ola te va ba doa alors adi no anti ola be ben na me fa ne munya le ke ole work nous que Dieu le se baser le que moi mais on est vers 72 heures non mise en quarantaine. Il a dit président du comité scientifique mais va bien avec un bless au pas le que le ko bona ma mia no emea le pour les vannes et bien mais do mi ma to nyon bru ngablo e kwadem kele na nye kui di nya e nya ba tu so sia que mi le gba me que nya mi le gba hotel be nya que be le gba cha ye agbagba jeje subo e kwa do ame que o le gba dono e ke ngbe be bo alo nga dia bru le amea obeyile hypertendu diabétique mo ke ngbe nto bo zane ba tike o voir que va be dere hotel obe amea be ma khoti na e ye le gbe quarantaine o we na fi bitete ke o la te no so ngudu alo hotel ane ngudu be gave le mea mu de funa yo mu di fenya me a chon lo de kaje vi chon de tout e kan be doit abui et au vaccin amea au vaccin et au nuit à tête antigénique enyawa kafla bien na le lo Bruno o we ba la pour kana me de apa me de ye mu me ba le gbojo do de voir hôtel be ga da wa e ba oui mais non yo fini 56 000 par jour amele wo plus de 10 jours ouais on be 72 heures oh ah ouais les 60 et ouais quarantaine ouais 14 jours les hôtels grands voilà on tout 55 50 néné 6 000 56 000 par jour 14 jours pas facture alors au pogna enya be tu mille kwasida ya me alo kwasida kemi kwasida me ko bila du do hotel wa dum le molo ame afifi ebe Romeo dana no so asibe togle alo mo be di odo tu canal le wa be ho o la danu so le na ne ba me ke wo be gestion ne nke mi de gnoa e le defun quoi quarantaine be nya asibe ko gnon tu ko le réponse militaire sans caca mais va tout le mec bien que aussi les bords de ville n'enfia et ça d'urgence à la fournisseur ça sent trop la magouille Bruno et quand même le mangeons club et quand même il sait et d'india non oh mais on va aller et mi aba ino toi on tout château Tamberma wa on va au Tamberma non tu ka grand autres ta Tamberma moderne o lelo be wa de voilà tu quoi et gomere et nous que j'ai choqué trop de moi moi qui t'en va pas dire mais bon donc qui t'en a comité scientifique professeur Covier wa yade l'école pondo o je bon notre jour on répercuter na fide a trop ba fide et trop ko le wo trop de moi non les sons plus les caca tout va essayer que le dos vient quelque mais les écoles bana pour le bon ouais trop tu o elle est bien là ah ouais ni a glani ça les gbe o so que ye coronavirus mais c'est quoi même corona avec cluster yo dans les filles mais ben anglais be mot de ça les filles au c'est toi tu déni cluster quoi ah on peut bol sur les vo be dure men quoi ah Madagascar ko be corona le wa me ka bene be bol Madagascar so no 10 000 terrain do va du que même toi be corona le wa mo le wa nko mi gba na jo tro si bébé Oreko so mesifion yi so le enu ya pack de presse à un quoi il y a mi gba na jo le fifi si bébé mi we don do anto be ne va ah o la mi avec que mi le wa doa o le chomi adi mi gba ku e on pa ka PV à 190 ko le popo pour na kota na mo le mu kon me le wo mu fiti kwa me pia pito le braquer me amon kuna le nyawo me
on dato à mon le me fie beau afin a dato à mon moto me kuno en sécurité on nous le frère au pas et nous qu'elle défouler na me ngere bon dire là et nous qu'elle défouler na me ngere mais à mon pas les non sceptique l'école nous l'école est trop d'eau et doit elle na mon non sceptique là quand nous kemina fi so hotel nti wa l'école là c'est gombe do ba meke obe e wo vaccin king beba ndo bo detect quarantaine po be le olo nkenti o ole gbo mansion kro nkenti hotel wa ko be yemu hotel bo ole gbo fi be wa do hotel o ne do standing na me den tobe ya no hotel ke yo wona o so na ya isen ke twala le ko na no ma ele on kavia la ni gbaja na yo for example e lang gbaja wa ri ma ke jona jino afo home sol o so for home am to ko so na si fi obe hotel e la no America be anodu apala be hotel e la no ke wa America no gbo kon gba lo po la aso to this go la be wa ya bagba omle ora odu enu wa o tenya le nko ke la be asi ayo po so na hotel wa okwa be na ni enu duma so ame chami nyale no eni so ONG floraison e o dole le Togo o dole l'Afrique be nto me obe mi abe jina kurunu duwe nyon che o sike be mi nyo ke o ebe mi mule du no adodo obe enu ko mi le po wa ru nya me mule ma gbe du le po do are ndo be nya pe nke nto e clerk Regina ko no kuno yo le gbo ma ebe obe na de wa poda be mi du na nu nywele le mi abe Togo be ju ame yo a diga ya ka oro doa enu ma du nwe anu ko to so na me ya yo nti o ba na nyi be wa wo enu mekuku won oglozande ya be ko donner do amede bebe ya edu na nu 3 fois par jour yo be nka ye be du no ebe o matin a edu na gali dosi ne po midi a isi na pino o tro me a e so na gali an to gba lo so du na wa be ya 3 fois par jour ye edu na nu e cha du nu zeton Fifi a nous a kebedu a nyabio se le nyibe edu zeton ya lo bo edu nywede a munyi nya ewo na me anto du na gali foto du na gali dosi kudo ekwina gali afia we camerero ya we camerero amewa par exemple là munya enu kenyi nududu nyo munya nu kenyi ebe jena le nududu nyo ebe akpaji o obe no la du nwe le nkekere kamea bo egbo be du 5 fruits et légumes par jour atiku sese amagbe o le me lasiko yo boku do no to pore nu an o la ko be ka flasi andre o la no me nyu ede me o ma iso ka ke le bi yin le no me nyu le munyo o ma iso fu fi gagba de ka me to nye me are mo 5 fruits aneho anepo la nu matin e nepo la ba nu wetro me oh ya akpa vive la neho free même les belles que on la souffrir à so pe do ndudu pote onje amede gbo dokita de gbo na npo be na de ka flasi andre lo mi gbo na be gale merci o la yi no po amela le fufi gande da come igbon la duweji to nenu vola so bi ya fa ke fa ka ne be ku ele ke avec glaçon aso dareji ka flasi andre mi le prétention be dona mi adokwe mi le pleji be dona mi adokwe enu munyi be adunwa hanya lo enu no na do de nuye ngolo na benare no so Barack Obama le pode nu me a amewo le be le ye be ni president ne ko be no kaka be va ye wan le ke wa sisi vide ko ba se le nku me le be le peche ne ko be no peche wan do la ba me wa do ele wi a wa mi agbo le fi ami gbona be o de o dun la nwere o le tege o do azo ni so ba so agbaro si beje si mi le dia ni o la be yo be le dudu nwere kafla ye be chicha de gbona mi po ke mi le premier a be la de ne mi le dunu ne ni mi le dunu si gbe han ne mi le dunu nwere o achaka nu pátápátá adu alo nu adu gbogbo de mu yin dudu e wa we sin influence mi le dunu nwere le jo amoro ye le akonta ko de dogo a ogbon be mi le dunu nwere do vo abe mu so mi agbo de mi mu nya jena le ndudu abe go mi abe jena mi abe no yi president for gbo aro ya yi president for gbo yo ma gbo yan alo mi ayi victoire asiri mi hodo do gbegbo premier ministre alo mi la ba yi ni a Antoine le pa gbegbe ni gbo ministre agriculture we
ne nami numia dunyere alo Fifi professeur ova, ole Moussa va Fami ya. dit ya gbomila ebe Fifi ministre de la ole va santé ya. be ne va fiomi nutrition ku de to ah. Obe ndudu nyuade elo esi. Lamese kudo agble de debe nya odonu. Ame oyi na si yiple na nu ova na kafla mi le jugame wa. E moke ndudu ozo na kaka ke ngbo ova do na ejugame o. Ele ndudu nueme. Esika yo le nu. Ele ndudu nueme. Lamese do to be do ni wa fiomi mi acha nu ake nyinyu ya. Kudo lekeye nengi be ole don to cha yo yikonjia ele ndudu nueme. Donc ame o kekema wo la sonya so be na me ko premier ministre kudo président fort ye ofifia o do la wo dodua le goya me bido le gbonbe politique alo dodo ko le mi abe ju ame na ndudu nuya yo be nu me kuku ade fion be ju me vi o mo nje politique won ti o ju me vi o mu associé na o le politique abe wo wo me ka ke me o le ja wo to a amedo po chanwado ko po be nani o mpoda be na de nyonu ke yi na si kaka Burkina ve ple na timanti sabule vana leke yo la ho nyonu abe nyado ne yo akpedo nchi lega ke meye bele zomo be le dindudu won va nyonu won ko no na tele 5 jours ribe o ndo va no hoso Ghana kwa 5 jours ribe moi e corona abota jo nyina ga yo hona lo sia o po be na nyonu won agare me a so no do ko si do po en to chambe no la flan de la ejuwa me e bo so ko ma do so fien mu le wa si ore fifia e gabe nya wa ko le gbon bo hona le nyonu o sia mu le de bi na odo atam nyonu ko be pele fun na kotoku e no so gba ba fia no se glo la te se bi je won ato lo kotoku ve va ko le hojo pe won le wa si le moji keke ma fi la ko so ko do jina ju no bio aha enu ke mi do la pele kotoku ve le mi ju me ve pele kotoku to ku do fan e fia no le do ale ko la te won la po la me se be nya o gbo ke konji be nya cha ya ju mi jo le ta da si ju donc enu kekemiye o le gbonbe neni be o le ja ododo kudo enu dudu be nyantia ameke o kekemiye acteur awa odola so do eto wo me agble dato atocha edola nyabe na de ne jave dagle engrais ke edola zan la ni engrais ke ye o demona be wazan muni amedo gbona be engrais normal ala engrais nyu eto abe honachi echa no cho pe po de le nu gome ke la gbe te pe do nchi opa SCV obrigado obrigado na fuku dre muto be jinane oje blo reso enya machi po domene o do anu ke nchi ade ko le glo kaka je ko mi la gboro wi la we lo are mi jo wa ko be fi ke nya do fifi abe nya jaba de ka vile to me kaka ne enua ne va do afide yo mutu asiso nchi o wa e va nyirana e va so nya ke be ma so na pepele nchi o nya sem fruit légumes be nya les mêmes là le du kemeta ya re la te po sem fruit le bolo agbo te bia ave ipo adrega no ba inkwa e mu le ha me ma no yo do ne le lia le ya mi agbo le funda kalaba pa aduka ndemlo okwade yo bo be do nyawe onya na sesere to me sibere ke o le gbon we ni ya be dan na no to won ko ra be ideal la wa pa no le onyem nyo be mi le nyo le gba be mi je si mi abe jina ifi a jina ki ba le bi ele apa fe nyale droit économique et socio-culturel ko gbon na ye meye ndudu nyu ebe nyale enya ke be le gba re comme c'est le si la o me le c'est ma comme de no ifi a de no madame ne va se comme me laisser ni me o be ndudu be nya mi le du ma do do flavo ale le me no pas me dia c'est un peu de pâte pour terminer la sauce, un peu de sauce pour terminer la pâte. Mais c'est de 25 néné. Alors moi il a comme toi boire quand mi ben mon to les pour là. Mais trop végétarien. Végétarien coutimati pour là. Ça voulait ne suit pas bon et quand on avait pensé 8 néné bah ils sont. Alors asi me o de vieux idée du lac bébé ba ele dik pede o aga ke kwa la de poisson que da moi bon allez ma poisson bleu coulé de vieux avec bon appétit à nyere
alo ava iwe trogbo ekpeji abe ko dara le ekpeja ela ko mo keke mo ba je kulu ela ba tana e won o me tukutu tocha abedo le o mu be je ni o gome le o la gome be ni no la no sana mo ke vi ke ko na ko mo so kuna ngo a ko le ra fini kaka we tro me ya itro ga me o e ko ra nyere o la na kozo no ilu ikwa eya bombe lo no me no na ebula tago me no ga me o la no si bebe e tikpo zire ke la fla 2 février e ne tikpo le ke zire ke la e pic dagudi ko to ga me o ba do japa gura me lo ya coupe fait do atana sinaro de amoko nu ne o ka funelo ye o pare pauvreté ni no bata aya dudwe avec quoi tu as l'habitude alimentaire l'Afrique le Togo veut bien même on a d'atro c'est que you vote dans nous ça on adu serikali ne nous on no pe ameko ahome nyona supo wete wone ke to be o ko na be ame o agba me koke oluna voilà mais lui a o même les cibles que you vote les filles là pour créditer les ça pour bien oya desi a nya no do nto ne nu ke ngbo na desi wa ye bi ne ngote desi a yo du ne ke wo be o lu nke to tro adura sitane desi a va pouvir les ame wa adura sitane no ya play ke matin ya play ke matin o adura sitane atro tu be se bi ne elu mo ku de sto sitane abe koko be ayo ne be strassi kwa zona akwa elu ke me le de are nyawe idéal be ni voir nyame ayo le première réalité culturelle alimentaire voir que non le plus beau ya me be et loi économique de Gonabe na gbe to be standard be le ko idi quoi ebe vita kokona ina ebe ku bezo vita kokona ina Nigeria bezo hala ko idi ya le clair que wobe jena ba pa wa le vivre ne to ba mo ba 35000 smiga game o la te se vivina gbe mi le gbonyare sa ko le gba no nya e du ko to ba gba do jusqu'à ce que smig les 35000 les to wa Amérique donc Smiga les 35000 va me do mucho na 35000 oh le gbonyare sa le onya yeka mo ona ola no tout 36000 non comme ça là be on m'a battu en revendication donc le tout au-delà du SMIC non be fumba gbe non be ni employeur do nya do le mo ke gbe o mo ante bo ma do no bia mo SMIC o ja do nke to SMIC ame amekele ni be non me vivi ke be la tesi ne kafla mi a lo no home mi a home over wondo da resi be a home be le san ya glo khofeti ya de to le mene ne to be nudo si be home ndo le a ela te gbojo me ne be la be ne po 35000 be de ate no wa me kena ha ho egba le lome gan e ho e nyen kan ma to poko to ma to me de la ni soirée ame de la va dia me be ba o do le fio se mi be na no tout 20 à 25000 il me bien mais 20 à 25000 en caméra ça mais yo ko le vieux ko na do le fio se mi bon non pour boire abere kwa ke ngwa be elle est envisagée mais donc on sait comment elle est envisagée mais donc mais Smiga le ko wi afi o le o ni abeni bonus e nke nse dodo prime awla nke le gwa ne wo service na mere ame ana le ke mi o ne ma pour boire le gloire mu nse dodo e ya ka be yo ka be le yo pouvoir ko ko na be yo karu mo ko na pouvoir si be 5000 Bruno Mbele envisagé be chamele gloire là elle est enviée avec d'autres l'avion quoi to guare et nous support les gens et ok le deuxième aspect né ONG avec nyanya et nya veut venir et gombe mi a le ko non niveau de vie et a bien pas les Togo et porter à garder mon ton no to exo premier nous sommes we trabe to di kai fait on la va magic yo to yi lo ma no second be te well et gombe nem to dolly vivi ko le mia no me ti ko le ma o ma wo mi ana ma o ma glam le ki ha ino vi no de wo le ki yo yin ba popo ko mi a tanga a me a cha ne mu nu won le o wa do enu ezebe mo le po eju abe azon le me a mo priorité yin nu won ne ploto o bebe
et puis qu'on a au bling bling ça dit au bola bodo monde et angomon dina kono de Aba tout dans les meilleurs agake va na be monzo on va to si meilleur alors dans la ipia we mi atore yo no gasa gamel radio di le fi no le wa pe si no wen bi kuna be wo rétention to rodo e be funu be ku papa sibiti El Hadj ne ojo le nyaje gba ina fe kon ri be yo retraité wa do wa so retraite fi di divine bo wa revalorisation no yo be retraite do no yo retraite ga ni obuna 20,000 pério mais à retraite à carré no ga me fo e be gbe no ma o fe be no ya gbe no yi banque populaire a non il faut à moins de 10 000 francs là oh nous connaissons dit dit on a nyamba on a pension de veuvage ne non ni c'est ma yena 3 000 koto oui allez nous autres là oui non comme ça il est on t'a sonné où Jérémy no ça il a Mikelo puere po ya me da yo be dia allocation le vieux qui a allocation familiale là allocation familiale on veut 2 000 francs par enfant abel la yo ya quoi quoi non mo ji da via sou quoi 2 000 francs 2 000 francs dans ça 2 000 francs de vie de cas par jour là quand il doit 2 000 francs par jour il y en a même par mois 2 000 francs allocation familiale voilà puis vous rassurez les vivres on nous si be le qu'on a mis à baba ni donc au fond de que mais le chocolat baba nous nous lui a criqué tipo pelerin tipo on doit globé là donc comment on dit mais les blondiers là benya so puis après quand facile que la ni vendre mais que to go be du proto que na inga wa me amega nyasimbe ya de mahwaga général tamé nyasimbe ya de ma apoiboye be sodo to be de hade benko ayo to be de habe CNDH Commission nationale des droits de l'homme et yo va confiance dans sa souveraine on va so sento be la no me be se no ame ba egbia mi le gunje na be nya nudu we nya injina o be la me se be nya injina jena CNDH ale ba si so nya ne le wo e be do aya olo nya we gbe amekele nkone CNDH to no fo be gbon le si ni so de bai awe no na pa polo mo ba me nyo ni to be ni be mo la to be jilancho e be yin yan no je si o CNDH to gba le odo ya ele odo bo we mi le gbon jina be nyo ahada be fi epo wele no lo wa we le bi a gbo ba we ya ba hada me le fi ke oku o de amojo le mo ve ya so etan et lui a 2 lions. Il a pas fait pour mêler. 2 lions à dame. Amon de Dieu le fou, amon va quoi de fou à de Dieu. Ne ami. Ça etan. Ola do ku le ke no no me o va yi do ga. Oh, trop ça fi mu no ya. Mi gbolo e chan va yi. Aho no na pan polo a. Esoye o bubudo a menti Togo be jukloto judonoto ministre o kudo asoso no do ko si o ko bi na gbe to be jenota senyato we anyi no no me sigale ko ogble zande ya obe le ne ame trombe ne horizon ko na no la pour ça mentia ekunupo ke oposo entia ame sugbon gble be enya me de mulon na nu le agbeto be jina ntio no be yin tom je si personnellement a o si bebe le ke nya kaka do to la ito gbele kepo o la pu e ko to nya ke ekin e la tendu enti na wa ina am je si voa be na nye ku mi le clic ya ma do mo voa non de be yin ka flanya nem le po e de loin e be mu jona dinam enya me de ke le très posé eye leke opo na nkoso ntibe duchuna gbeto be jena be nya o na be eletepe lo e wodo le togo be ni comme le sigebe togo be jutepe no to le asisa hagan ke kona jena be enya ogbon me ke ngbe be gba odo le
et top et gangan ko le juta vo ba lo zendo le mia be jam le fia le Togo beni comme ke ne mudu tuna jena be nyo wa ni kan le di be jupo to ala kan le di la so daro tu donnes notre temps va y eta e wa ni ju don no to ba e be te pe trimois le vivio o le gbon to chambe le ni yon chuchu gbon ke le no CNDH be eta e voi e kaflan e ku enyi nde ne no wa ela Georgina malomi la dibe kafla munyi de ame ala trongbele ke ngwe mi la va no nya ame ke nkume nto kom ye benyi o e do odi o tantam do la nani ye la defion ye ebe agbagba jeje on to chan si bebele ke mi le gbon be yin yon chuchu gbon wa egbe a o le gbon be mi le popo we le mi abe ju ame ne mi ajibe mi adine ne me o a odola na ola jesi o autrement muni be amea kaflan okpara be Blaise Glonia des années avait amede edola ho retraite pere me voix autre signé be koma muy Togo Cameroun ma préciser Cameroun be djumé et nous Africa be djumé nde kan ku mo po journal o ko no vinye na ma ye ko mi wona c'est du pareil au même ne anya kenjira glonyi be munyi be nenembe afodiye be son yeche ameko le hono le kon me le wonde ne waso do eso la menamia so hio alo ameko gbanyi fife wumi o ko le gbe abenade sukulu yiya enuve vede ye beni mi gbagbo be mia isukulu ne mia so oto le fio ha gbogodogodo ye la nyinu ke la motive mi o ne won to la do ajo na do ko la po ajo won di kakaka ye be lava anani fien si fien miwa odola nyande le nuko jibe awa sukulu ya ehuna susuna me nyonua ebe doko ye o le degbon egbia be ewo le fie kaka ye Togo be jume egbe ajuklo tokwe ko be nani church me gan o robe hose to gan de to chan ye benyi enu ni nu odola fiomi woni ba fiomi le sukulu ho me godo asuso nu edo kwesi o ko le gbe ko le oje na be yan oye wo keke o vele do bubule ke be amenu gbe anchi egbe are one so eso do wa be dodo me ne wa pan ne be nuwa doju kon me vide pepe me munyi yonu vi opo ne ame o ko egbe a mi ma no te bo ne jovo ni mi abanya asi hoho ke le wa si ovoa mi apla nu so wa gbo mi ato wa be afotope ni mi awoto anuku adeto na juabe nkogbe dede amigable si bele ke mi a mele gba ni to cha bon enya apa be na so o le bio le fibe si an be asagba le ma me vale wo ko bio nya ni to cha pa cha mo bio ne be nya do wa ke mele le ko ma di le fifia o le gba we no na pa polo abe ba doli Alilu Samja Sise. Nyanyem nyantune président de no CNDH Chiton no. Any professeur d'université. Ma so corroborer nko le bio CBS que CNDH balé odo mai. Nyem nyanto en se po. La met non dans 5 ans. Yen le gbe o, yen se po. So aso corroborer nya ko le gbe be CNDH chanto balé ma do CNDH no le go CNDH a mettre ya gbe ya ovia gbo ibo. Do gare me nani va ka ba ni Robert encore Dovi ya fofore ke ha ba to du din sharima kunte abe kunte kakao ga me won se mondo liva bo we abe kunte baba abe kunte be jojo aye me abe ke nko yo le ya baba ya dis nyam se po ya o leto professeur ya jole ma jole funwa e fe kwa nyam jesi nyo mi ano ya leke o wa ministre va ye o la ne me nyam jesi o ware mi ndo ya ko se ko ta ki ba no o imagine ya obi agbo ibo e va no pourquoi mais voyons que surprendre les non ma benyantia que kafla yi wulo me et ameko ke do association ko ni jagbeto be jina benya le ko ngbe benya gbeglem se ah ben enu be ni surprendre me quoi donc ne me laisser pasteur et do comme pour be mi a association ko ne MMK mouvement matel taking amu kakaje amu Cassid coup de temps Cassid amu Ligue de des droits de l'homme témoignage dès que les sous nous pata gbo ye myan le ke wa pata ona doro alo le ke myan be ça dit le ke o zona do a
et pas jamais yo ameleke le toi même et te si personnellement Ni zazazaza. mia be hado tonto cha que o mia be so nya o dia mia to mi de mi se déchirer na mera to fia mera to voir mais be hado to contact gbon disponibilité non si no bi e be ba c'est nous gombe la yi nyem te si nya o to na ba mia si be ma so e nya ba troll ba saint fi que si be que me chan glen mia e ko ameleke to a e mia no to pe da be wa subo le to ame ke la na be clé les goro mais nous là on trop bi On mi to gbera be Abdoulaye Bawa Yaya wa cha wa subo le do ame do ni Sophie la gbea et Kodoro pe gan men konoto Cour suprême la plus haute juridiction du pays. Abdoulaye Bawa Yaya na yin ko be konyade o me an e gbonyade wa mba khokhoma mukhlea ntro wa senya wa me ko yo to le gbonyalo alo o gbonyada si me lo alo nyemunyo o se nyakwe Bawa Abdoulaye Yaya gbonya Muse ke gwa baba fi ento changba dan ku vide doji ebe nyawo ya kojoro to e ona me nene anto e be do la no nyiwo nene anto e kaflan o ma be yin senti do to wa we la nya me ke la no dopo na si ore eva do afide ya va globe appreciation atrolele asiki ava le tila jiji wa gbaze eva be awo wi he me ke emilia no mate no yi nene o nenyi be na ye ya yo be ye le kojoro pe gan kote abeta le mi abe juame ye gbe si agbe enu ko le yin nu ma ye ke ese anto tro le jesi ame e be le jole mi abe juame akafla zeandre nenyi be na amedo tembo ndreji va ya e va do afide ko be ya e la ba konu le nene be nu oji kwa nyampu asikpene do enu ko ye be de gbloa nti kafla ona be yo na be courage indien yemnya nke oye amedo mujina be na yo agbon ne nembe enyao egbon kafla egbe ya no ikojo me ogbon be anyigban be nya pe nyinya ke nto konye le kojo ame enya pote over na ya lovo amede jatem so la sokudo anyigban be nyo ye mu wula ne nembe nyo ye mu hésiter ne bagbon alekeye egbe akojodo tonto we gbale ni ameko le konmena ne nembe nu ye be to alo enya gbon nyanya obe ehia be na totro ne be ava nu ame totro wa nyam po ebe mi ma no we tensi ame kaka so you e do ke ehia ne wa wo one wo enu mekuku ke yodo la wa one wo ngba sentere ofunu jibe eva gbon nya po ne ba yin enyo le president le gbon be leke magbon e wa veu Vas-y go be nya ke la dominer e de gbon eva glo azon be edola pompo nene wa Vas-y go le ko una no fun go menene eye wa chuchu be togo be eseo o gbona be togo be ju abe se nyonyonyo le miasi va mi oke gbana na le ju amebe o mu le oseji o e go me pe le ni be nuko munyi be anwolo enyanyu ya dare aye pe o gbona me de ji habe na re ma wunya sese ya enyolo va eji wowa enyinyu e Madame di jogo kwe enjia esenyo be ngongolo enyo va mi oke kemia wejia enyinyu to amerika kwe mle gomena se le ese no be esebe jumia amerika kwe mle gomena ese ni mi jibi mi awo le tame ne chan awo ese a ele afide kana mesia meye mu kan mekeye onyion pa ehia be evado gade me amere ba popolonji ne ba gbon be enua odola do le gbon be yo ese ke pona yo be do abe wowa amo le tu afo eme fi ke le gbon be ese le tu afo seme a le gbon be avocat véreux huissier OPJ les gros bras et les magistrats e gabe e baka me ko kengbe dona wibo e ko la vi na ameko porter na tuja Yoro. Enyo le bionya. Ojesi Abdoulaye Yaya. Oh, look at majesty. Do mia. No, eno haku va ilo. Kojoro to sisi le ka ko. C'est le plus haut gardé, Egbea. Opo enu ke Johnny Soare. Miawe. Miana li lo mia
président Abdoulaye Yaya lo c'est tout ban et to go amede te holon blom ke ni e do va e do ke o nya mu na me o ba wuna me kaba voilà te ba wo ya nka jo nka omle blon no e clare apam di na dewe o nka o je aglo nka di magna ni be nya nke msi a Abdoulaye Yaya be nya ni so a George na mpoasi pe la wo ka wa ma na ni be wo mle poasi pe ne wo no ya do nka ma le gbon ma be mo de be ba le po be yo Devi ko yo di autre semu nke le di la plan autre semu yo nto l'époque de me yo nto yo non ne non nke le jo le justice égaré c'est et dégager les tout mais c'est scandaleux devi o ba semu wo devi o semu wa me ga ho le oh mu devi o ba trois aba ba si apa le de mi a tike si gbe ni vakina ne devi o trois apa metri no kaka autre semu wa to ko ni ko joro to ba yi que ve ça so de va trop delta de travail trop zo voix et do courage e we o la po be mi be ha to subo alo no me ko la do munya no le asa japo dina me pe ni he olo na me ko le de susa ko le do an ke ame bu to gbe ne ge mo tele wo constat be enu ale nu verre ko le yo français bébé mo ko be zani so ba avocat la plaide de la justice ma de woman to to no nya plaire on nya bia me ke wa bia enu ke ya me subo le enu ke ma mo le bouffon le nya me kulo e wa be no te wo constat be ne yo be bi yo ke yo di e o le ma pa mji na dewe o mo sokojo do la ga me ko po di juge de o la e la nye le gbe o la de vi longtemps po di o trova kon nya po fon na nya e vo juge de la ordonnance dit que ordonnance à toi o ma nye po e vo la do li a ko la de agbato na me be le ko la se gan be me de tu ba we pe pa vo to ya ko la de to la ho be un plan yin gba nyore o ala me ko ra sa yin gba de wo we se ni o Fifia, eba jeni ne be nyome. Elle va gloya. Allo, et ou la sanctionner me. Mais les biens bien allés. Et que o le tomber Abdoulaye Yaya pour Abdoulaye Yaya pour y amener que toi. Moi tu veux vie pour une minorité c'est accaparé. Fi ke ngbana. Wa be amener bien y aller amener kana ya. Fi ngbana tutu ole yi wa. Non, quoi de? Mo be o détourner kan mega. O rosima mega. Non, amener Nyara Merio. Et nous qu'un team les. Quand il va être 2010, on peut voir Gako, tu as venu un peu. Et nous qu'un team les va nyame tout les yaoui au va. Donc c'est très beau de faire les constats. Abe, yo mi aller job, et mi aller job. Et voyez nous aimer que tu es allô. Nous soudés nos crédits, on avait avec des blonds. Et des blonds allô. Et ouais blonds anam les filles be Amérique blonds gardé mais be une minorité c'est accaparé à. Be yinkani be la ba blonds avec bereko. Do le nyawa vers domena me de odoa. Et que ni ya. Et nous que les blare Bruno. Là, c'est Togo be ko joro pe ya. Nya. Nanda o débat d'ailleurs juge déjà avocat. Et nous que me les to no be de amet ngbe si otro sen wu nko no to yi la. Yo. Yo, ngbe si non nya et nous que onya ni be. Obe David, obe to. Et puis à matin, puis à mandre quoi. Evo, on a trouvé sous Anigbato ou Anigbatonto. Oh, mais non, 3 hectares la méritia, ça te fait 30 lots. Nous quand on m'a dassé à moi, nous quand on m'a dassé à moi. Ah, c'est et la peau, alors bon. Oh, adje. Y'a un blonde, adje. Ame le dîner blonde, minorité, les accaparer richesse, les doigts, n'est pas un temps. Et tu as pas Québec blonde, tout le monde finit que les jolens be dominer. Oh, nous que là non joleng be dominer les justice ça. Me to no bede. Wa e bi ko akpam di na dewe o. Ba to kengbe no ne. Voa a dewe bi o wa de. E pe ke mabre nyu wa bentila. A dewe bi o to le ko gbona ma. To so. Akpa di na dewe o. Akpa ke be akpa di a de. Akpa yo wa de mu e kaye le wanti o. Mu ni turu le wanti o. Céramique. O se wa to we la. Vraiment Abdoulaye Yaya ni so be jan ke be kulan e si ko be ko ro papa be tumelo. La fille kaka do afile. Ne e so
ne to na mi be kojoro to aleke mi aleke ala me aleke ko onya ba ho ame ho tare ko ho tare o ja yo sanction disciplinaire be nya lo avertissement verbal be ja tutu bana wa no enya kwata wala ja avertissement verbal tutu bana ya musebe que o wa so ani ba me kojo ya o ho eta na me atro c'est entre temps be o la to amelele la ye ke le fiare mano participer o donc gberegbe mi a procureur de notre méfier qu'on avait quand le journaliste utilise le conditionnel c'est qu'il veut affirmer donc la to cha retraite quand mais non on ho man to ba le na me ka ho me uno na te po be no be ho ma ba to chonre opo ya ni be nde la nyinu ya nyawe hono mi participer be amerete doji blonde voyant le kogono e meto so no eva o la kwa be so ke abla ya gbonya ni so a no ogbon ameko le globé corps judiciaire magistrat le ko yi ko duru to 3 degrés premier niveau le première instance deuxième niveau le ameko le cour d'appel à troisième niveau le ameko le ni à cour suprême bon oui et mi la va pas auxiliaire de justice o non auxiliaire de justice o avocat le ordre national des avocats le mais là pour ici et nous a chambre nationale des justices et notaire et chambre nationale des notaires et commissaire priseur le OPJ et officier de police judiciaire gendarme le police le bon oui gbe o me amero chon le gros bras bon me gros bras et nous sommes quoi bon le non mais tago me ya Bruno, enya ba pa ni blocage en fini bo kaka fi ko vale gome ya. Et gros brabe nyawa, ni na nke be ni phénomène ke be ni to e ni sibe sibe ke mi ni bo mi abe wisi o, mi ba fo ko o bo je expulsion la fi de quoi. O ko na mi na vi ko ko na ka ko kaka la me le to ti sibe. Bon, et c'est que c'est pour na be wa so e tokinabo kono be ni. On a c'est tokinabo ni wa ko da si e wo wa no te ti ko le be ni na nu le ke o la et nyawa nya vivre beni et ba bless no jo pour vivre là au groupe là non et nous on a be kaflan et c'est dit ma ole jumea et na nous bana est-ce que les mia be jumea séparation des pouvoirs et les nya allez yo et nous a Montesquieu glolé esprit des lois il faut que pas la force des choses arrête le pouvoir. Donc, avec le pouvoir exécutif là, et fort coup et victoire sur le gouvernement. Et le pouvoir législatif là, et les ni, après, non, il y a un check du body, et coup de rado autant. Coup de Tama. Oh, laissez un peu mon temps, mais on a ça pour le Facebook d'Into. Bon, dirait. Bon, oui, voilà quoi, et pouvoir judiciaire. Kebe koe ablai baba yayale. No be exécutif judiciaire. Ole. If ya de. Amede mu le doa for no via be domea. E anyo. Ne mu le ni o ware. Ne nyi be na pouvoir a ogbon be na de. Exécutif ne wo ebe do, législatif ne wo ebe do, judiciaire ne wo ebe do. Yo nya be na mais c'est nous indépendance. O le doko aussi nous et nous que Montesquieu le gbona mi l'esprit des lois mais ouais. O tenya me ke yo nya no be o jese me gbe a. Penpen pe la jalo no. Ola yi fi ke o polo na mo so yi na. Ni mi nye. Encore pour ndo ba jalo na ma. Nko da te be do Guantanamo. Nye munyo. Ni o esi ale wo to ni ni ade. O mse bo so nya roju klo to nti le judo me a. O mse bo so nya roju donu no to nti le judo me. Ya eni a le kanya Jacob Zuma le président de bobe kojoro to yo e beneva. Ne va do to e obe outrage magistrat. Ben mu kojoro pe o. Elle est président là. Bah Sarkozy a Damien elle moi dit là. Kaflan amewa gakeme oni e ono juabe nko alo ni judonu no to we a. Judonu no to Sarkozy le pori me eni président. Le président de la République. Le connaît couche cour vovo les France be France be dumea. O wa be do normalement. Nenyi be
agbetominyi nyabe nu majo gade be de lavadoa ne owe no ne ne ale amere ke le ngbe do me no gbana cha le kulu wo si bubulu alo le do le so le gbegbele a ela nye be na de ne ye nponyu e de o wa o pa le ko si zo wan ro ti nya o la si zo ro ti o ne ne yo lava jesi o no jesi wa npe me nya e be lava yin no jibe na ya no agbe ami ne kafla o la te bajo if you o ngba ba to nko la si o mu ja you e na fi o lo nko buyo la bado nchi o no mjibe ne no na ene no wa le ke se ogbon do wa ni azon do e wa bla ya ke ba yin so e to nu ere ji lo o nye mu gbon ne ni o solution le wa gbo Bruno ils ont la solution no do to nya ke emele gbon na wa do o pe fu asipe ni nya kaka nya alo nye meji la se eye mla pe gba na emi gba do e pro bi po asipo e isa e kla do mo ma ko e bi oja hon nu gore baba funu e no ke le gba jaglare so na bi re pe emi be nya yin mi blog gros broto o se enu me ke go me de no karo fe officier de police judiciaire no po PVA nkan na juge on te o po PVA ti ka so no yo heureusement mais le procureur et ses substituts ont le pouvoir de requalifier les faits même oui les faits non on ko pour na mo PV di na funu donc là c'est on laisse par exemple on les améré sorura kojoru to ale gnombe oba me agbona ne dura vont dire tout toi non comme on PV on dit officier de police judiciaire on comme on PV on dit donc Comment le Togo quoi? Wago pour atteinte à la sûreté de l'État non diffamation contre le chef de l'État. Et ton connaît balé là no be ko pa ne juge ante poko ma di kaso na avo. Do yam mu juge don bon vele o. Nko le sen blog o peji o be nya chan le vérifier ko la to do officier de police judiciaire. Diplôme benyo passé né policier au gendarme au passé yo la ni auxiliaire yo so nya na se ke ne ba no bo gbato me na me are o ma nglo ba agression terroriste yo no bo tu kon amo da kon anya be de ko trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public et tout compte avec qualification donc mais nous que ne gnombe Antoine Claude Amegambi république à ça gamea o ba be de me ba le de ka de gani ku no ko na patala obobo toura gendarmerie à la fin nya fike tigre révolution on est tati à me on là coucou de délo e o be am le de be se mi jaji le egbe tom le akolo da me be le de be se mi jaji kwa le agwe alo we agwe change agwe to sugbon fi ni agwe ke o agwe Albert agwe Bernard copé elle lui a champ de tir avec Bodo Pierre Tosh le comme la team a dit champ de tir comme champ de tir oh il y a dit Bernard copé yo voulez no funa ni na lo gbere no Bruno yin da to funu agwe fi ko le champ de tir ne funu do ne mi te fi ado so fun yin gba no to funu ti di le zo go la yo ba ma amla rebe se mi jaji yo we ti po jeje obole le Claude Amegambi bien ke mle amero ame wa fi abe o le gon trouble à l'ordre public ne avec mo e se mi jaji e comme e président même officier de police judiciaire président on est trop woto le funu juge o le gbe ko le compétent o la trop fiancé tonton no je popé viona mo ware e no popé vio kaka o fion chanda olo do ne on l'avait signé ne peut venir dialogue mais ne problème ya be substitut le ka adika so no on a tabe e do o se nbi wa go be no jo so e daro pa me gbo we ni ya no bi wa mi jogun na be awo e no ke jona le funu do e do su po le funu amole o la be officier mi daro ko ni c'est fini tout le lo amegare mais o ya na amola pso mi a marteau so do pono bien ama tonto ame kwa asindo tajine amobe monto ahomo ale yo asi no so ame orora ko joro to gba be abus de confiance ame ko gbata o ko ji la wa ame ko ji ma wa ke to moto am le ko e be mo wa e moto e de fun e ga me ajoyi e ni la si o eme no la gro ni so do lo di ale oh nyamado nkube coronavirus be lenvia ale bele wa dandoa
mi gba ngoro be nu chocho ngochi o eye nyanya we ni be novi o le mi ame choho me yi cha mi apo e mo de do ame novi o me se dodo wa mi ahronva ahoto Abdullahi Bawa hiya be to ke be to udole ke kojododo be nyan le mi abe ju ame a ngba se te do funu o ngba yin yapo be gboro ra ya me o e to ni pe do ame gan homo no na nugboye enugbele na lo onyale ke Abdullahi Bawa ya yo na ma bibi e no abe bibi jale yo ne président dis non c'est pour la ya yo luka c'est vraiment président il y a des nations yo nyaka kele pe me mi jele gendu me nya bio fa fa no nya bio fa fa na me sia me do gbeda ke mi do na gun abe maji o noji didi o chon no gbaji o neji mi a agbele nu kun ne ola fafa baba do mi ade akeke o me anu se o ba ke kanu di be cheche ke mi le po ya là-bas tu donnes notre que 250%, donc nous a dit bien 250%. On veut dire déjà quoi qu'au fond veille ils sont pas dit déjà là. So sans que avec cada signe faut former cadre là. Ablima. On a me fa vaillant. Mais d'accord il y a même que Tomi les pépé kudo DJPA. Nous venons sur Romain Aziablé la popia kudo 3 le on dit avec que non mais parmi les pépé kudo DJPA Norvège doit dire kudo faut koku eklu aïe. Nya oyo na be atable fidèle mais ça couteau aimé et si bocho ekudo blessala oyo no kwa me no chi nke kenyi gbelekea mi la gba togo bye bye.